Magluluto tayo ng ano naman, ng lumpiang ano, Shanghai naman ang luluto natin guys. So yun guys, bawang at sibuyas muna ang ating inuna. So sunod natin guys yung singkamas, lalagyan natin. Yan guys, singkamas. Singkamas. Yan guys, ilalagay natin yung karning manok. Bali guys, yan yung karning ano, nilaga muna, pinalambot. Tapos saka na hiniling guys para magpino siya. Yan guys, yung karning manok. Yan guys, isunod din natin na ano, ito yung carrots na nilender. Para magpino guys. Carrots yan guys. Ilagay na natin guys yung celery at saka itong ano red ano bell pepper. Yan guys. Yan guys, haluin na natin. Lagyan na natin guys ng nor cube. Lagyan natin konting asin. Yan guys. Lagyan natin konting asukal guys. Konti lang. Para medyo ano. Yan guys. Lagyan na natin guys ng oyster. Yan guys, konti lang. Haluin natin guys. So yan guys, luto ng ating gagawing lumpiang Shanghai. Okay na to guys, luto na. See you guys. Thank you for watching.